उसमें पैसे के जो आप मुतमईन है सर, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट 3 डायरेक्शन देने वाला था, लेकिन आप सेटिस्फाई है? आज का जो फैसला उससे आप सेटिस्फाई हैं सर? कितना आश्वस्त? देखिए, मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसेंट रिपोर्ट। বন্ধুরা সবাই কেমন আছো? আজকে যে ভিডিও আপনাদের দেখাতে যাচ্ছি, এমআইএম চিফ আসাদউদ্দিন ওয়াইসি মিডিয়াকে ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে ওয়াক বিল নিয়ে কি বললেন চলুন ভিডিও দেখুন, এবং এই ভিডিও দেখার পরে আপনাদের কি মতামত নিচে কমেন্ট বক্সে লিখে অবশ্যই জানাবেন। তো বন্ধুরা, ভিডিও শুরু করার আগে আপনাদেরকে আমি একটা ডিসক্লেমার দিয়ে দিচ্ছি, আমি কিন্তু কোনো পলিটিক্যাল পার্সন নই এবং আমাদের এই চ্যানেলটা একেবারে নিরপেক্ষ চ্যানেল। তো চলুন ভিডিও দেখুন এবং এই ভিডিও দেখার পরে আপনাদের কি মতামত নিচে কমেন্ট বক্সে লিখে অবশ্যই জানাবেন। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की, तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल किया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। তো বন্ধুরা, যেমন কি আপনাদেরকে আমি ভিডিও দেখালাম, এই ভিডিওর ব্যাপারে আপনাদের কি মতামত নিচে কমেন্ট বক্সে লিখে অবশ্যই জানাবেন। তো বন্ধুরা, আই হোপ আপনাদের ভিডিও পছন্দ হয়েছে। যদি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে একটা লাইক করে দিবেন, এই ভিডিওটা বেশি বেশি করে হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুকে শেয়ার করে দিবেন।